नाज़रीन, आज थोड़ी बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की जो तीसरी शादी है, इसके जो मुहर्रकात हैं या ये कैसे इन्होंने डिसाइड किया। हालांकि इनके जो आज से पीछे जो 5 साल है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो ऐसी चल रही थी कि बड़ी स्ट्रगल में थे ये अपनी सियासत को लेकर भी। फिर उसमें ये 2 बोलचाल भी आ गए, मसलन एक रेहाम खान से शादी, फिर डिवोर्स, फिर दोबारा ये बुशरा बीबी से शादी कर। बहरहाल अब ये है कि इसके मुहर्रकात पे गौर कर लेते हैं कि ये कैसे अंजाम पाई। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि डेफिनेटली इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ही इसको मसलन पुश किया इस चीज़ को कि वो शादी करना चाहते हैं, क्योंकि बुशरा बीबी तो बहुत नेक खतून है और बहुत ज़्यादा वो एक मजहबी घराने से उनका ताल्लुक़ है। तो ज़ाहिर है शादी का पैगाम तो उनको पहुंचा होगा, तो इमरान खान साहब की तरफ से ही पहुंचा होगा। ये तो हो नहीं सकता कि बुशरा बीबी ने इनको पैगाम दिया हो। उनकी जो एक ख़ानदानी शराफत या उनकी जो मज़हब से उनका लगाव है, उसमें मेरा ख्याल है हमारे दीन में इस चीज़ की इजाज़त तो किसी न किसी सूरत में औरत को भी है, लेकिन एक अपर हैंड रहता है मर्द का। बहरहाल तो इमरान साहब को तो इन चीज़ों में कोई इतना ज़्यादा उनको मुश्किलात नहीं है, क्योंकि तारीख़ बड़ी परी है। उनके लातदाद जो हैं वो अफेयर्स जो मीडिया पे भी आते रहे हैं या जिस तरह भी। बहरहाल तो इसमें यही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ अपनी रूहानी तक़वियत जो थी उसके लिए वो जाया करते थे। बुशरा बीबी के पास वो नहीं जाते थे, वो किसी ऐसी जगह जा रहे थे जहाँ बुशरा बीबी जो है उनका भी कोई आस्थाने में उनका भी जो वहाँ पे एक लगाव था उस आस्थाने से, और उसी आस्थाने से इमरान खान साहब का भी लगाव था। ज़ाहिर है इन्होंने उनको देखा होगा उधर, इमरान खान साहब नहीं। और बुशरा बीबी डिवोर्स थी अपने पहले खामन से, तो ज़ाहिर है एक अपॉर्चुनिटी भी रहती है। इस तरह आसान होता है कहीं पे भी अगर आप शादी इस तरह की उस पर करना चाहें कैटेगरी में, अगर औरत तलाक़ याफ्ता हो तो मेरे ख्याल में आसानी रहती है मर्द के लिए उससे शादी करना। ज़ाहिर है उनको भी सहारे की ज़रूरत तो थी। तो इमरान खान साहब का प्रोफाइल तो ठीक भी था उनकी नज़र में, और उनकी नज़र में थोड़ा सा ये शायद ठीक नहीं भी था, लेकिन एक नेक औरत एक ऐसे इंसान को ठीक कर सकती है जिसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब भी हों और बहुत ज़्यादा सही भी हों। तो इमरान खान की पर्सनैलिटी जो है ना, उनमें एक बैलेंस जो है ना वो उन्होंने आके कायम किया है। एक बैलेंस होता है कि इंसान की शख्सियत में, जिसको औरत बाज़ अच्छी औरतें इस तरह की जो होती हैं वो आके उसको कर लेती हैं टैकल। तो ये एक अनबैलेंस जो पर्सनैलिटी पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो उन्होंने अनबैलेंसशिप जो फैलाई हुई थी ना, उसको जो है ना बुशरा बीबी जो है ना उन्होंने अपनी समझदारी से, अपनी नेक नीति से, शराफत से और अपना एक मजहबी रवादारी से उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा लाइनिंग दी है कि इस लाइन पे आप रहें। आपका क्या सिस्टम है कि हम जाना है खाने वाले, आप मुल्तान निकल जाते हैं, मुल्तान जाना आप पेशावर निकल जाते हैं। मतलब बैलेंस नहीं था इमरान खान साहब की ना, एक पर्सनैलिटी के अंदर बैलेंस कायम नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह जो थी वो शायद ये थी कि इमरान खान साहब नो डाउट हीरो होने के बावजूद एक जो उनकी एक फैमिली लाइफ है या जो फ्रेंडशिप की उनकी लाइफ है वो तो एक डार्क पास्ट रखते हैं, ये वो खुद भी इस चीज़ को मानेंगे। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, इमरान खान किसी के दोस्त नहीं है। लोगों को गलत फहमी है कि इमरान खान के कोई मेल फ्रेंड्स है तो उनके साथ वो बड़ा ना 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 इमरान खान का कोई दोस्त नहीं दुनिया में।
دنیا معافی ہمیں عمران خان کا کوئی بائی فرینڈ نہیں ہے، یہ کسی کو فرینڈ نہیں رکھتے. اس کی وجہ جو ہے نا وہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کی پرسنالٹی ایسی ہے. یہ ایسا ہی ایک سٹار ہے جو اکیلا ہی اپنے نظام جو ہے نا چلا سکتا ہے. اس لیے یہ کسی کے دوست نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ان سے بے وفائی ہے، وہ بھی نہیں اس کا مطلب. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ زیادہ دن نا ایسے لوگوں کے ساتھ نا ایسے لپٹ چپٹ کے یا سٹکی ہو کے یا مثلاً کوئی تعریفیں کروا کے کر کے یہ بندہ رہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اس کو ہر ایک یعنی کہ بہت زیادہ گیدرنگ کے بعد نا لمبے عرصے کے لیے اس کو تنہائی درکار ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ عورت سمجھدار ہے، ان کے ساتھ تو چلو یہ ٹھیک ہی رہ رہے ہیں. بہرحال ہم محرکات پہ بات کر رہے تھے، وہ یہی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کے نالج میں تو یہ تھا، ادھر یہ جاتے تھے کہ بھئی یہ عورت بہت شرفا میں سے ہیں، اچھی فیملی کی ہیں اور سیاسی فیملی بھی ہے اور بہت نیک ہیں اور عمر کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہی ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے ادھر تھوڑی سی ہوشیاری کی اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کہ فٹافٹ میری ان سے کہیں سے شادی ہو جائے. جب عمران خان نے یہ مان لیا کہ ہاں یہی ہیں وہ خاتون جن سے وہ ایک شادی آخری کر سکتے ہیں، تو پھر انہوں نے دیر نہیں کی پیغام بھجوانے میں. ظاہر انہوں نے ان کے والدین کو پیغام بھجوایا ہے جو کہ ایک مناسب طریقہ ہی تھا. کہیں سے ان کو کسی نے عقل دی، عمران خان کو مت دی کہ اس طرح کرنا ہے، ورنہ یہ ادھر بھی کوئی الٹا سیدھا کام کرنے ہو سکتا کر جاتے. لیکن چلو ان کی والدہ کو پیغام گیا پہلے بشرا بی بی کے ان کے گھر والوں کو، انہوں نے کافی سوچ بچار کر کے 2-4 دفعہ انہوں نے ان کو نا ایسے نہ چاہ کے چکر میں رکھا کہ ابھی ذرا ٹھہرو. لیکن یہ جو ہے نا بہت فاسٹ سواری ہے، تو انہوں نے پھر ادھر ادھر سے جو ہے نا وہ کنونس کیا انہوں نے ان کو. تو پھر بشرا بی بی جو ہے خود انہوں نے ایک سوچا بڑے دن کہ یہ کیا اس کے آئیں گے ریپرکشنز آئیں گے. بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے نکاح کرنا کہ عمران خان صاحب نے عزت سے ان سے نکاح کیا، یہ بہت بڑی بات ہے اور لوگوں کو اس کا مذاق مثلا کہ نہیں اڑانا چاہیے کہ یہ اس طرح ہوا یا اس طرح ہوا. یہ ایک اسلامی طریقے سے ہی ہوا ہے، یہ میں اس بات پہ مکمل یقین رکھتا ہوں. تو ناظرین دعا کریں کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ ان کا ذہن تھوڑا ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ جب ان کا ذہن خراب ہوتا ہے نا تو پھر مہنگا